Sa atong unang pagbasa, giklaro dinhi sa kaalam ni Solomon nga gibuhat tas Ginoo nga dili mamatay. Dili kamatayon ang gihatag sa Ginoo nato kung dili kinabuhi. Nya kining kamatayon bunga ni sa kasina sa yawa. Mao na ang yawa nasina mas Ginoo kay wa naman siya kapuyo dito sa langit. Iya sang gipaningkamutan nga ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa mga tao iyang patyon. Nya unsaon masyawa pagpatay ang kinabuhi, iyatang tintalon nga makasala. Ngilingay mong tupad na wa pa ka mamatay. Musta imong kinabuhi wa mamatay. Oy, makasa ganita ang atong kinabuhi muhinay-hinay na nagkamatay. Ang sala gyud mo patay sa kinabuhi. Nya mo grabe na gid atong sala nang gitawag natong mortal sin. Mao na ginay sala nga mudagyo sa impierno. Okay lang nang binyal, madara nagsakripisyohan, magampo. Nya mo kumpisa labing minos kausas usa ka tuig. Basta binyal sins. Pero mortal sins na gani dagko ng sala. Bisan pag unsaon nimong sakripisyo basta dili ka mangumpisal, maimpierno na gid ta. Mao ni ang gitudlo sa atong simbahan. Mao ni ang gipanghingusgan sa mga santos sama ni San Martin Obispo o San Martin sa Tours nga sige gid siya sulti nga magbag-o renewal. Diri sa atong unang pagbasa niingon sa diri pagsulti nga kadtong mga makasasala mauray mamatay, ang mga matarong dili mamatay. Kani ato ni siyang sabton dili sa paagi nga tawhanon kay bisan gani si Kristo matarong man siya pero namatay magid siya. Si Mama Mary buutan sa kayto namatay magyapon. Ang gipasabot ani nga kamatayon kana bang dili maimpierno. Kaya ang impierno magyud maoy final death. Matud pa sa Book of Revelation, second death ang impierno. Anya unsaon man aron dili ta maimpierno sa atong tubag sa Salmo gibutang dinhi nato ang atong tubag og daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Musugod na gitagdayg sa binuhat sa Ginoo, mamiligro na taana. Ngilingay mong tupad na wa ka magsigigdayg sa imong naong. Kaya usahay rabat ko particular kay ta sa atong naong. Gusto kita atong naong daygon, ang atong kaugalingon mo'y daygon, labi na karon naaning social media. Gusto kita daghang mo like sa atong i-post. Mao nang sag-unsa na lagi pangbuhat, kuluran ang buhok, papution ang naong, mga kilay kiskisan, mga pilok, sumpayan. Sag-unsa na lagi pang make-up para lang yun daygon. Ununga na, ununga. Kinahanglan sa atong gibuhat, sa atong kaugalingon, o gibuhat nato sa katilingban, ang Ginoo gyud maoy daygon. Unya aron dili ta mailad sa yawa nga mahimo tang self-centered. Ato yung puy-an ang gisulti sa ebanghelyo. Ug unsa may gisulti sa ebanghelyo, mahimo gid tang mga sulugoon. Nya ang sulugoon nga tinud-anay ang sulugoon dili mangayo og pasalamat. Samot na sa pagdaig, di siya mumungayo ana. Kung makabuhat na kuno ta sa tanan atong buluhaton nga makaayo sa atong amo nga mao ang Ginoo sama ng work of mercy. Mao man ay makalipay sa Ginoo, works of mercy. Pila man kabuk atong corporal works of mercy? 7. Nya naa say spiritual works of mercy. Pila man sad kabuk? 7 sad.
So mahog og 14 tanan. Bisag ka na lang buhaton anato. Wa na masad mo ka memorize ana tingali. Galisod na mag-memorize sa corporal be ato ko nung suwayan, corporal works of mercy. Pakana ang gigotong, paimna ang giuhaw, bistihi ang hubo, pasudlas inyong balay ang way balay, anya atimana ang masakiton, duawa ang binilanggo, ilubong ang mga minatay. Ilubong, wa mo ingong i-cremate ang namatay. Ilubong. Kita rabang karon ato rabang i-cremate dayon. Muna corporal works of mercy na siya. Karon nay nga igos bagyo din sa ato na magsigitag panghatag og bakaon. Nya na asay nga wagtang ang balay pinaagi ani itong DPR motukod sa tag mga pipila ka balay para nila nya ang mga giuhaw way tubig kay wasan mo agas ang MC ato sang tagaag hinabang tubig nya masakiton tagaag tambal nasay uban wa gyud napunit nga sinina kay naanod sa baha anam sa tay napundo-pundo dihang mga tuan mga katong mga gipangdunit para atos linog atos ang gi-distribute nagkasinina gitaon sila mao na corporal works of mercy kung matuman na nato tanan og unsa kadako or unsa kagamay sa atong nabuhat di kita magpaabot or mangandoy nga daygon ta or pasalamatan kamong mga asawa sa sige ninyong atiman sa inyong bana, mahumanan ninyong atiman ang tanan niyang mga kinahanglan, ayaw gyud pangayog pasalamat. Bahala na ng imong bana o magsige naghisgot sa silingan, adto na noon magsigig daig. Ikaw hinoong nagkasingot, nagmaayo, wa gyud ka dayga. Nya adto pa gyud mo daig sa silingan. Purti na nimong buhat o pasiksi nimo diha. Pero ang daygon gyapon, indutag sampot ning atong silingan. Ikaw di jud ka di jud ka isgutan ayaw na lang ana bahala lang na ako sad sige sa kog baligyag slot dinhi wasan mo ipalit-palit sige lang kog baligya o mahurot na nig baligya tanan dili jud ko magpaabot nga daygon nya kamo sang namalit og slot ay san mo pangayo og pagdaig or pasalamat sige lang yung palit og slot. Nya unsa may ato isulti inig human kuno, igo ra kuno gitang moingon. Mga sulugoon lamang kami og nagbuhat sa among katungdanan. Nindot ano makaingon din ang Ginoo sana all. Ngamo na atong buhaton nya kun magsigi na ta og buhat ana panalipdan dayon tas Ginoo. Malikay na ta sa mga linog, mga bagyo kay kanang atong amo nga gialagaran nga mao ang Ginoo usa ka mahigugmaon buutan mangging huna-hunaon og labaw tanan purti kagamhanan mo nang og siya nay manalipod nato kay mga buutan tang sulugoon dili sad taniya dana imidjoker ba kanang midya nga tabang the best gyud nga tabang muna ato nang hinumduman kanunay aron kining atong nasod makabangon unta ni karong pagkalukapa ning daghan kayong mga trahedya sa bagyo, sa linog, sa korupsyon ug uban pa.